अब हम सातवां और आखिरी ग्रुप शुरू करने लगे हैं, जिसके अंदर टोटली क्यामत का इंतजार है। क्यामत के बारे में अल्लाह ताला झंझोड़ रहे हैं। उठ जाओ, गफलत की नींद ना सो, जाग जाओ। जिसके लिए मौत वाक़ हो जाती है उसके लिए क्यामत ही वाक़ हो जाती है, क्योंकि उसको अमल का मौका नहीं दिया जाता। तो क्यामत तक का इंतजार ना करो, उठो, बेहतरीन अमाल करो। क्यामत आने वाली है, उस दिन फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उस दिन दोबारा मोहलत नहीं दी जाएगी। तो उठ जाओ, बेहतरीन अमाल करो। और कायनात जगह जगह गवाही देती है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया वक्ती और आर्जी पैदा की है। वो एक दिन तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें सुनाएगा और उस रिजल्ट के नतीजे में तुम्हें बेहतरीन जिंदगी देगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत बुजुर्ग फैज़ रसा है वो परवरदिगार जिसके हाथ में दुनिया की बादशाहत है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुमको आजमाए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। और वो अल्लाह जबरदस्त है, दरगुजर करने वाला है। वही है जिसने सात आसमान बनाए तय बतय। रहमान की तखलीक में तुम कोई खराबी नहीं पाओगे। दोबारा पलट कर आसमान को देखो, क्या कोई खराबी नजर आई आसमान में? नहीं आई। दोबारा देखो, बार बार देखो, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद लौट आएगी, मगर तुम खुदा की बनाई हुई तखलीक में कोई खराबी नहीं देखते। तुम देखते नहीं कि इस आसमान को हमने चरागों से रौनक दी और इन्हीं चरागों को शयातीन को मारने का जरिया बनाया, और उनको लिए दहकती हुई आग का सामान भी क्यामत के दिन के लिए हमने तैयार कर रखा है। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार के साथ कुफ्र किया, इनके लिए इसी तरह जहन्नुम की सजा है। वो क्या ही बुरा ठिकाना है। ये जब जब जहन्नुम में डाले जाएंगे तो जहन्नुम, जैसे आप लकड़ियां जलाते हैं ना, तो लकड़ियों में आग जलती में जब आप खुश्क लकड़ी डालते हैं तो एकदम आग तेज हो जाती है और आग की एक आवाज निकलती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि जहन्नुम में जब जब जहन्नुमी डाले जाएंगे तो जहन्नुम से एक तेज आवाज भड़कने की निकलेगी। लगेगा कि वो गजब से फट पड़ी। हर मर्तबा जब कोई गुरु उसमें डाला जाएगा तो उसके निगरान पूछेंगे कि ए जहन्नमियों, क्या तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई डराने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ, एक खबरदार करने वाला तो यकीनन हमारे पास आया था, मगर हमने उसको झुठला दिया और कह दिया कि अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी। हमने कह दिया कि तुम लोग तो बस एक बड़ी ही खुली गुमराही में पड़े हुए हो। वो कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते तो आज दोजख वाले ना होते। इस तरह वो अपने गुनाहों का इतराफ कर लेगा। तो अब लानत हो इन दोजख वालों पर, इनके बरखिलाफ जो भी देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए मगफरत भी है और बहुत बड़ा अजर भी। लोगों, तुम अपनी कोई बात छुपा कर कहो या एलानिया, अल्लाह दिलों के भेद तक जानता है। वो क्या ना जानेगा जिसने पैदा किया? दरहाल ये कि वो बड़ा ही अल्लाह ताला दूर अंदेश और बड़ा खबरदार है, बहुत बुजुर्ग। अल्लाह बहुत फैज देने वाला, वही जिसने जमीन को तुम्हारे लिए एक फर्मा बरदार ऊंटनी की तरफ बनाया है। तुम इसके कंधों पर चलो फिरो और अपने परवरदिगार के रिस्क तलाश करो, और याद रखो कि अल्लाह ही के हुजूर में तुमको दोबारा जिंदा होना। यानी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने जिस जमीन को जिस पर तुम रहते हो, उस जमीन को तुम्हारे लिए फर्मा बरदार ऊंटनी की तरह बनाया कि जब चाहो इस पर सफर करो, जब भूख लगे इसका दूध निकालो तो पी लो, जब गोश्त की तमन्ना हो तो इसके जिस्म से गोश्त लो और खा लो। और ऊंटनी के बारे में ये आता है कि इसके जिस्म के अगर किसी हिस्से से जिंदा से आप गोश्त ले लेते हैं तो वो हील हो जाता है और दोबारा वहां पे अल्लाह ताला उसको बना देते हैं। तो ये ऊंटनी के साथ है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही लाइफ, यही स्टाइल जो है, ये हैसियत जमीन की है कि जमीन में तुम रहते हो, चलते हो, फिरते हो, अपनी मुआश के काम करते हो। जब मरोगे तो फिर इसी में ही जाओगे और इसी से निकाले जाओगे। क्या तुम इस दिन से बेखौफ हो जब आसमान में वो तुमको धंसा देगा, फिर यकायक जमीन में तुमको धंसा देगा, फिर यकायक देखोगे कि वो तेजी से चल पड़ी? या तुम इससे बेखौफ हो कि जो आसमानों में है वो तुम पर पत्थरों की बारिश कर दे या हवा कर दे? तो अब तुम जानोगे कि कैसा है मेरा डराना। फिर इनसे पहले गुजरे हैं, उन्होंने भी इसी तरह क्यामत को जुटलाया। तो देख लो कि कैसी थी मेरी फिटकार। ये नहीं सोचते कि इन लोगों ने अपने ऊपर उड़ते हुए परिंदे नहीं देखे। इन परिंदों को कौन थामे हुए है, जरा देखो। लाखों गज ऊपर उड़ने वाले परिंदों को कौन पकड़ के रखता है कि वो जमीन पर ना गिर पड़े? तुम इंसान तो खुद उड़ के दिखाओ जरा मुझे। तुम उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते।
تو ان پرندوں کو جو اڑتے ہیں پر پھیلائے، کبھی پھیلاتے ہیں کبھی سمیٹتے ہیں، یہ اللہ ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، کوئی اور نہیں تھامتا، بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ یا بتاؤ، اگر تم عذاب کا معاملہ کرتے ہو تو تمہارے پاس خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہے لشکر؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر نیرے فریب میں مبتلا ہے۔ یا پھر بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ نہیں، یہ نہیں جانتے، ان کو کچھ پتا نہیں، بلکہ یہ سرکشی اور حق بیزاری پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا جو اپنے منہ پر اوندا چلے وہ زیادہ سیدھی راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سیدھا سیدھا راہ پر چلے؟ ان پر افسوس، ان سے کہو وہی ہے جس نے تمہیں انسانوں کی حیثیت سے اٹھایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں دل بنائے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہہ دو وہی ہے جس نے تم کو زمین میں بویا، وہ پھر اپنی فصل ضرور کاٹے گا اور اس کے لیے تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک کسان کی طرح ہے اور ہم کھیتی کی طرح ہیں۔ تو جس طرح کسان زمین میں اپنے بیج بوتا ہے اور جب اس کی کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو وہ اپنی کھیتی کو کاٹ کر کھلیان میں لے جاتا ہے اور دانے کو الگ کرتا ہے اور جو اس کا بھس ہوتا ہے اس کو الگ کر کے جلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کسان کی طرح ہم انسانوں کو زمین میں پھیلا دیا اور قیامت والے دن وہ ہم سب کو سمیٹ کر اپنے حشر میں اکٹھا کرے گا۔ اور ہم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، یعنی جو دانے ہوں گے، کسان دانوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور جو اس کا بھس نکلتا ہے اس کو جلا دیتا ہے، تو اسی طرح ہم جو دانوں کی طرح اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور جو کافر اور نافرمان ہیں وہ بھس کی طرح ہیں، ان کو اللہ جلا دے۔ ایگزیکٹلی اللہ نے یہی مثال بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ جو اوندے منہ چل رہا ہے وہ زیادہ سیدھی راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا ایک سیدھی راہ پہ چل رہا ہے؟ ان پر افسوس، ان سے کہو وہی ہے جس نے تمہیں انسان کی حیثیت سے اٹھایا، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، پر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہہ دو وہی اللہ ہے جس نے زمین میں تم کو بویا، پھر وہ اپنی فصل ضرور کاٹے گا، اس لیے کہ تم سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ اس وقت یہی کہتے ہیں، مگر جب دیکھیں گے تو پاس آ لگا تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم تقاضا کرتے رہے، اس سے کیا ڈرتے نہیں؟ یہ تمہارے لیے گردش زمانے کے منتظر ہیں محمد۔ تو ان سے پوچھو کہ تم نے کبھی سوچا کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر ہلاک کر دے گا یا ہم پر رحم فرمائے گا تو بتاؤ تمہیں کون بچائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ کہہ دو ہم اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ اللہ سراسر رحمت ہے، وہ ہمیں بخشنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے، ہم اسی پر بھروسہ کیا، تو عنقریب تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو پانی کی نئی نہریں تمہارے لیے نکال کر لائے؟